الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا إن شاء الله تكلمنا في الفيديو السابق على مينوري ماجوري بورني، تكلمنا على مونوتوني. اليوم غنشوفو إن شاء الله تمرين توضيحي ديال هادشي اللي درنا. Alors ناخدو هاد l'exercice. Alors on considère la suite UN avec n est un élément de l'ensemble n défini par ils ont donné que U0 égale à 2 et quel que soit n appartient à l'ensemble n, UN plus 1 égale UN carré moins 3UN plus 6 sur UN moins 1. Donc la première question, on devrait laisser comme. Alors montrer que UN est minoré par 3 pour tout n appartient à l'ensemble n étoile. s'il vous plaît هنايا. Alors il faut montrer que la suite est minorée par 3. أول حاجة باش نبداو نحول هاد البلابلا هادي هذا إلى اش علاقة رياضية. Alors pour montrer que la suite est minorée par 3 il faut montrer que UN نحطو هنا 3. Alors اش غنمشي نديرو s'il vous plaît هنا واش نقول UN plus grand que 3 UN seulement 3 اش نطلبو منا اش minoré, c'est-à-dire اش غنمشي نبينو plus grand bien inférieur. Alors plus grand ou égal à 3. Voilà ce qu'il faut montrer. Alors كيفاش غنبينو s'il vous plaît que UN plus grand que 3. كنمشي d'abord نشوف est-ce qu'on a l'expression de UN. واش عندنا التعبير ديال المتتالي UN في l'exercice. قلب معايا عفاك ما عطاوناش UN. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné UN plus 1. Donc ردوا معايا البال عفاك مزيان. فيما ما تكونش عندنا l'expression de UN وتكون عندنا l'expression de UN plus 1 كنمشي نديرو la récurrence. صافي اش كنمشي نديرو لا ريكورونس البرهان بالترجع. الوغ غنمشي نستعملو هنا لا ريكورونس داكوغ. البرهان بالترجع فيه ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى سي لا فيريفيكاسيون، المرحلة الثانية سي إيريديتي، المرحلة الثالثة سي كونكلوزيون. نبداو على بركة الله نشوفو هاد المرحلة، كل مرحلة من المراحل اشنو كتعني. نبداو على بركة الله. أول حاجة il faut nommer la question. نقولو on pose Pn deux points UN supérieur égal à 3. D'accord. سمينا la question. نبداو vérification. إذا المرحلة الأولى شنو هي؟ vérification. Donc vérification. Chez la vérification كنكتبو pour n égale. أنا مأكد أن كلشي كيقول ماتنون بوغ ان إيكال زيرو. غنقول لكم لا ليس عليك ما تقولوش لي بوغ ان إيكال زيرو، قولي بوغ ان إيكال بلو بوتي إليمون. غتقولي سي لا ميم شوز مسيو. غادي نقول لك لا، خاصك تمشي تقلب في التمرين شكون بلو بوتي إليمون. وإكسبري بديت بهاد ليكزارسيس في واحد البياج هنا. الوغ الناس كيقول بوغ ان إيكال زيرو قادر يطيحو في الخطأ بحال هاد ليكزارسيس. كيشوفو عندنا هنا لونسومبل ان غيحطو لي زيرو. Mais نساو la question. شنو هي la question؟ montrer que n est minoré par 3 pour tout n à partir de l'ensemble اش n étoile. وما عاطينا في لي دوني n مي في لا كيسيون فيه خدامين في n étoile. و n étoile شفنا في الفيديو السابق شنو اصغر اليمون، اصغر عنصر هو واحد. داكوغ واضحه هادي. اذا عوض نقولو pour n égale à 0 ديما نقولو pour n égale plus petit élément. شنو غنستافدو؟ كنستافدو انك كتمشي تقلب في ليكزارسيس واش عطاونا ان ولا ان ايطوال ولا شي حاجه اخرى. هادشي اللي كنستافدو. اذا ماشي غديرها بيتمون بوغ ان ايكال زيرو تحطها، لا، il faut d'abord chercher le plus petit élément. Pardon. Il faut d'abord chercher le plus petit élément qui existe dans l'exercice. Alors واضح مزيان؟ très bien. نمشي نكملو على بركة الله. إذا toujours il faut chercher le plus petit élément qui existe dans l'exercice. هنا في l'exercice qu'est-ce qu'on a? l'ensemble n étoile. كنأكد على هاد المسألة الله يرضي عليكم. اش كندير بهاد plus petit élément؟ كنمشي نعوضوه في السؤال نحسبوه. غنشدو واحد غنعوضوه هنا. اش غتولي عندنا U1. Est-ce qu'on a U1 dans l'exercice? On n'a pas U1. Qu'est-ce qu'on a? Et on a U0. Donc هاد البلاصة هادي باش تولي واحد il faut remplacer n par اش par 0. مثلا هاد البلاصة بغينا تولي 10 il faut remplacer n par 9. Maintenant, il y a 13. Il faut remplacer n par 12. Donc, dans ce cas-là, pour trouver ici 1, il faut remplacer n par 0. Et puis, il y a 1, 0, 0, 0. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on trouve? Que ici, c'est U0 au carré, moins 3 U0 plus 6 sur U0 moins 1. Alors, égal. Chaque U0 est 2.
D'accord? 2 au carré, c'est 4. 3 fois 2, c'est 6. Plus 6 sur 2 moins 1. Peut-être 6 mais 6, d'accord? 4. Kulchi huwa 4. Alors, comment elle est 4? Est-ce que 4 est plus grand que 3? Oui, bien sûr. Donc, U1 égale à H4. Alors U1 est plus grand égal à H3. Que veut dire ça? Je veux dire que la proposition ou bien propriété Pn est vraie. Donc Pn maintenant est vrai. Donc la propriété Pn, comment elle est? Vraie pour n égale 1. Donc on dit la vérification. صافين وديما خصها فري واضح. نشوفوا دابا اشنو قلنا هيريديتي. يعني مثلا كنقولوا نفترض هيريديتي. هيريديتي شنو هي هيريديتي؟ كنفترضوا السؤال انه صحيح، يعني on suppose que la proposition Pn مالها est vraie. D'accord? On suppose que Pn est vrai et on va montrer que P كنحيدو n نديرو بلاصة n plus 1 est vrai. D'accord? C'est-à-dire شنو c'est-à-dire يعني شكون هي P1 plus 1 هي اش غنمشيو هنايا نحيدو n نديرو بلاصة n plus 1 تولي شحال n plus 1 est plus grand égal à h3. alors كي غنبينو هادي الهيريديتي. اذا شنو هيريديتي؟ كنفترضو ان السؤال هذا il est vrai ونمشي نبينو لا سويت اللي تابعها حتى هي فري. داكوغ. alors P1 plus 1 كنمشي نجيو هنا كنديرو 1 plus 1. alors كي غنبينو هادي قلنا في الفيديو السابق كي غنبينوها il faut calculer UN plus 1 moins 3. Il faut trouver le signe positif. Il faut calculer هادي. Il faut trouver le signe H positif. alors نمشيو نحسبو هادي وخاصنا نلقاو لو سين بوزيتيف. نحسبوها s'il vous plaît. alors نديرو بحال هكا. alors UN plus 1 U. alors عندنا هنايا H UN plus 1 moins 3 égale. Donc je remplace la UN plus 1 par S s'il vous plaît. UN carré moins 3 UN plus 6 sur UN moins 1 moins 3. غير نحسبو هادي شنلقاو s'il vous plaît. غنلقاو لو سين كومو إلي نيجاتيف. خاصها تكون باردون السين يكون بوزيتيف. غنمشي نوحدو المقامات. المقام واحد هو شنو هو؟ UN moins 1. On va réduire au même dénominateur. Donc c'est UN carré moins 3 UN plus 6 moins 3 facteur UN moins 1. Alors le méchant avec le moins. Donc égal s'il vous plaît, on développe sur le UN carré moins 3 UN plus 6 moins 3 UN moins 3 plus 3 monsieur. علاش plus 3 حيت moins fois moins c'est plus. ندير العفا sur UN moins 1. Très bien. هذه ما كاين مع ما نجمعوها نكتبوها. moins 3 moins 3 هي moins 6 UN. 6 plus 3 ça fait 9. هذه identité H remarquable. D'accord. شحال غتساوي s'il vous plaît هي UN moins شحال. Très bien. Moins 3 le tout carré sur UN moins 1. Comment est le numérateur? Numérateur, comment elle est s'il vous plaît? UN moins 3 elle est H positif. Mais comment est le dénominateur? المقام عمرك ما تقول لي بوزيتيف، اما تقول strictement positif ولا تقول اش strictement H négatif. كي غنعرفو on a d'après l'hypothèse de récurrence HR l'hypothèse de récurrence. فين l'hypothèse de récurrence؟ هذه هي H l'hypothèse de récurrence قلنا ليها H en pause. هذه l'hypothèse de récurrence. داكوغ. هي اللي كنكتبوا ليها en pause. شنو سميتها؟ l'hypothèse de récurrence. علاش قلنا l'hypothèse de récurrence؟ يعني نقدروا نخدموا بها. هاد l'hypothèse de récurrence افترضنا انها صحيحه. UN plus grand que 3. On soustrait هنا 1 تولي شحال؟ UN moins 1 plus grand que 2. Alors UN moins 1 comme elle est strictement H positif. D'accord? Donc d'après 1 et 2, il y en a 2, 1 et 2, on en déduit que quoi? UN moins 3 au carré sur UN moins 1 et les H positifs, d'où UN plus 1
est plus grand que H 3. بينا بوزيتيف يعني هذا بوزيتيف يعني أنه plus grand que 3. Alors اش نقول هنا نقولوا Pn est héréditaire donc la proposition ou bien la propriété est héréditaire يعني تحققت donc Pn est Pn plus 1 est héréditaire. هذه شنو s'il vous plaît هذه هي Pn plus 1 d'accord. إذا المرحلة الأخيرة هي اش conclusion. شنو هي conclusion؟ في la conclusion ديما كنكتبو d'après le principe de récurrence. D'après le principe de récurrence. Et les choses qui s'il vous plaît, d'après le principe de récurrence, qui est d'après l'hypothèse de récurrence, c'est d'achapa. Les choses qui s'il vous plaît, d'après le principe de récurrence, on نقولوا ليه السؤال كيف ما هو quel que soit n appartient à n étoiles, d'accord. un, comment elle est s'il vous plaît, est minoré par 3. إذا هادشي كله شنو درنا s'il vous plaît هذا هو اش raisonnement par اش récurrence. دونك شنو raisonnement par récurrence نتمنى تكون الصورة واضحة هنايا. على أول حاجة شنو كنديرو s'il vous plaît raisonnement par récurrence كنسميو السؤال داكوغ كنسميو باش مبقاش نكتبو بزاف المرات. alors on pose Pn هذاك اللي سميناه شنو سميتها s'il vous plaît سميتها اش hypothèse de récurrence. très bien. اش كنديرو من بعد s'il vous plaît المرحلة الأولى هي اش vérification. المرحلة الثانية سي l'hérédité. المرحلة الأخيرة سي اش conclusion. داكوغ. إذا فيريفيكاسيون شنو قلنا عليها سي وكل الله عليكم قلنا هنا توجور il faut dire يعني بينك وبين نفسك قول pour n égale h plus petit élément. علاش قلنا plus petit élément كيما تشوف ليكزارسيس هنايا هما هذا بياج عاطينا شنو لونسومبل n ولكن لا كيسيون فين كاينه سي vous plaît في لونسومبل n étoile متفقين يعني سي سا بوركوا خدينا هنايا h pour n égale à 1 plus petit élément. علاش كنديرو s'il vous plaît pour plus petit élément كنشدو plus petit élément كنعوضوه في لا كيسيون عوضنا هنايا دونك U1 مشينا قلبنا U1 في ليكزارسيس بيان سور ما عندناش U1 في ليكزارسيس كيما كتشوفوا هنا on n'a pas U1 دونك عوضنا في التمرين هنايا لقينا ان U1 ايكال 4 دونك فعلا نيت ان U1 راه اكبر من H 3 حيت ايكال 4 داكوغ. الناس اللي يقولوا pour n égale à 0 يقولوا على 0 0 U0 شحال كيساوي 2 est-ce que U2 est plus grand que 3 non bien sûr non. إذا هنا غيطيحوا في هذا البياج هذا. إذا toujours il faut dire pour n égale plus petit élément d'accord pour n égale plus petit élément. عوضنا لقينا فعلا نيت ان U1 égale 4 كبر من 3 كنكتبوا في هذه الحالة P1 est vrai pour n égale 1. كنشوفوا في hérédité شنو hérédité كنفترضوا أن السؤال اللي عطانا est vrai. on suppose que P1 est vrai سميتها اش l'hypothèse de récurrence. ومن بعد كنبينو et on va montrer que quoi s'il vous plaît P1 plus 1 est vrai c'est-à-dire يعني شكون هي P1 plus 1 P1 plus 1 هي هذه P1 plus 1 d'accord. alors باش نبينو هذه il faut calculer U1 plus 1 moins 3 il faut trouver le signe positif d'accord. il faut calculer شنو قلنا U1 plus 1 moins 3 ونلقاو لو سين كيفاش داير بوزيتيف. مشينا حسبنا U1 plus 1 moins 3 لقيناه فوالا سكو تساوي عندنا هذه فوقانية ايدونتيتي روماركابل. ومن بعد غنتكلمو ان شاء الله على لي زيدونتيتي روماركابل مزيان كيفاش كنلقاوهم بحال A plus B au cube اكسيتيرا. فوالا بينا ان كلشي هو هذا. جينا لا كونكلوزيون قلنا d'après le principe de récurrence alors quel que soit n appartient à l'ensemble n étoile U1 plus grand que 3. نتمنى الله عز وجل تكونوا استفدتوا والله يوفقكم وحاولوا تعودوا لا ريكيرونس مزيان. وقلنا حاجه اللي مهمه بزاف باش كنعرف راسي غندير لا ريكيرونس سي سامبل ما عطاوناش UN وعطاونا UN بلس 1 فيما ما كاتاكمش UN وكاتاكم اللي تابعها لي UN بلس 1 كنديروا لا ريكيرونس. كون كانت عندي UN كنعرف شحال كتساوي ما غاديش نديروا لا ريكيرونس داكور. إذا نسأل الله عز وجل يوفق ويثبت هاد المعلومات هذا ويبارك في هادشي اللي كنديرو إن شاء الله. بون كوراج نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.